que Eneso, la société israélienne qui semble-t-il est le fournisseur de ce logiciel dont nous parlons, le logiciel Pegasus, n'a jamais eu de lien contractuels ou commerciaux avec le Maroc. Le Maroc n'a jamais, vous m'entendez bien madame, jamais fait appel à la société Eneso et n'a jamais. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ودائما على أحسن ما يرام. دائما أحبكم في الله وأحبكم الذي أحببتكم في سبيله، وكذلك أحبكم في الوطنية، وبالتالي تحية وطنية معطرة بالله الوطن الملك، عليها نحيا وعليها نموت. نحب ملكنا ومع ملكنا إلى أن ينقطع النفس، قولا واحدا قولا فصلا، وكذلك مع المؤسسات ديال البلد ديالنا الحبيب ومع رموز المؤسسات ديال البلد ديالنا. هاد رموز المؤسسات اللي رفعوا الرأس ديالنا وخلاونا نفتخر كوننا مغاربة أمام العالم، وبالتالي هاد رموز المؤسسات هم القوة الضاربة للمملكة المغربية، وبالتالي هذا خير دليل على أنهم يكونوا وجهة للأسهم ديال الجهات المعادية للمملكة المغربية، قصد النيل منهم فقط بالإشاعات، قصد النيل منهم فقط بالإشاعات. المهم مما لا يخفى على الجميع، هذه الإشاعة المغرضة اللي كتعرض لها المملكة المغربية على أساس أنها تتجسس بواسطة برنامج بيغازيوس على أكثر من 10,000 هاتف، ومن بينهم هواتف جنرالات جزائريين، وكذلك هاتف الرئيس الفرنسي ماكرون. وبين في الفيديو السابق أنه لا يعقل ومن البلادة أن نصدق أن رئيس دولة يخلي معلومات استراتيجية ويخلي معلومات استخباراتية ديال الدولة ديالو في الهاتف ديالو، اللي هو معرض للقرصنة، وكذلك معرض أنه يسقط، وكذلك معرض أنه يتسرق، مجموعة من الأشياء اللي تقدر توقع للهاتف. وبالتالي ما يمكنش رئيس دولة أنه يوضع المعلومات الاستراتيجية والاستخباراتية ديال الدولة ديالو في الهاتف ديالو. هذا من جهة. من جهة أخرى بالنسبة للجنرالات الجزائريين، فهم كيقلبوا على الشماعة اللي علقوا على الأخطاء ديالهم، اللي علقوا عليها كذلك الهزيمة ديالهم مع إسبانيا أمام السياسة الدبلوماسية المغربية المحنكة، اللي كبداتهم شر هزيمة ملي جبدنا لهم هذاك بنو بطوش ديالهم. فهم هذه المسألة ما تسرطاتش لهم، ويقلبوا على أي ذريعة اللي يعلقوا على الأخطاء ديالهم ويعلقوا على هذه الهزيمة ديالهم هم إسبانيا. فكيف ما شفتوا فالشعب الإسباني كذلك طالب نتيجة هذا الاندحار السياسي أمام الحنكة المغربية، الحنكة ديال الدبلوماسية المغربية، فالشعب الإسباني طالب بإسقاط الحكومة الإسبانية، طالب بإسقاط وإنزال الحكومة الإسبانية. وما كان على الحكومة الإسبانية إلا أنها تقدم وزيرة الخارجية كبش فداء وأقالت وزيرة الخارجية. هذه الامور كامله كتخلي ان المغرب كيف ما كنشوفوا مجموعه من الانجازات، والحمد لله المملكه المغربيه غاديه في واحد الخط، واحد المبيان اللي هو تصاعدي بواحد الشكل كبير. هذا كيخلي مجموعه من الاحقاد انها توجه لها، مجموعه من الجهات المعاديه للمملكه المغربيه وكذلك للوحده الترابيه للمملكه المغربيه انها تتاجع باصابع الاتهام بالاشاعات للمملكه المغربيه. وكيف ما شاف الجميع هذه الهجمة الإعلامية الظلامية اللي كتوجه للمملكة المغربية في الآونة الأخيرة. المشكل أننا كنجيو كنلقاو كذلك مجموعة من المنابر اليسارية اللي كتقلب هي على أقل شيء اللي تهاجم به الحكومة وتهاجم به المملكة المغربية، كنلقاوها كذلك كتستغل هذه النقطة هذه، علما أنه من المفروض أنه أي هجوم ظلامي إعلامي خارجي على المملكة المغربية خصنا نكونوا كلنا لحمة واحدة ونكونوا كلنا تكتل واحد باش نواجهوا هذا العدوان وهذه الإشاعة الظلامية. إلا أنه على العكس كنلقاو بعض المنابر الله يهديهم، وهي قليلة جدا لا تكاد تحصى، كنلقاوها كتستغل أي حاجة باش تضرب كذلك في المملكة المغربية. احنا غادي نوقفوا لهم أمام هذه المؤامرات الدنيئة ديالهم كامل. على العموم، فأنا اللي بغيت نبين أن هناك مجموعة من أعداء هذا الوطن اللي كيتحينوا هذه الفرص هذه. وعلى سبيل المثال الحصر غادي نذكروا مثلا هاد المعارضين الجدد
من بينهم هذيك الضابطه المعزوله وهبه خرشيش اللي ناضت هي يلاه باغا تتبنى هذيك السياسه ديال فرق تسود، وبانها مع جلاله الملك نصره الله، لان السي عبد اللطيف الحموشي يتجسس وهذه الامور كامله، وحنا عارفين الحساسيات اللي عندها مع السي عبد اللطيف الحموشي. دائما اعيد واكرر السي عبد اللطيف الحموشي صمام الامان للمملكه المغربيه والعين الصاهره التي لا تنام. كنحمد الله بهذا الرجل النزيه، بهذا الرجل المواطن الحر، المواطن يعني اللي كيحب البلد ديالو وكيتفانى في الخدمه ديال البلد ديالو. هذا كذلك مساله كتخلي مجموعه من اعداء الوطن انهم يتوجهوا لسي عبد اللطيف الحموشي بالاشاعات المغرضه قصدا النيل منه. هاد وهبه خرشيش يلاه باغا تعتمد هذيك السياسه ديال فرق تسود اللي شفنا هذاك النهار عند الرئيس الجزائري تبون. كيف ما شفتوه جا قال لك لا حنايا مع الشعب المغربي ولكن ماشي مع النظام الملكي. فهنايا هو حاول انه يفرز الروح عن الجسد، حاول انه يفرق الروح عن الجسد. حنايا مع الجسد لكن حنا ماشي مع الروح. فخصهم يعرفوا بان النظام الملكي وصاحب الجلاله نصره الله محمد السادس واطال الله بقاءه وبمثابه الروح، والشعب هو الجسد. يعني هاد الجوج راه ما كينفاصلوش. اذا هنايا هاد وهبه خرشيش يلاه جايه باغا دير هذيك السياسه ديال فرق تسود وبانها مع وضد وهذاك الكلام الفارغ كامل. فهذه المساله مردوده. وكذلك هذاك زكريا المومني الكذاب الاشر، يعني معروف بالكذب ديالو. مجموعه من الابطال الرياضيين المغاربه عارفينه بانه نصاب كذاب، وكذلك مجموعه من اولاد الدرب ديالو في اليوسفيه يعني في الرباط كلهم عارفين بان هذاك السيد راه كذاب ومرتزق ومتملق. فالانسان اللي كتجي كتلقى اعداء الوطن كيضربوا فيه والناس الوطنيين كيضربوا فيه. الاعداء ديال الوطن كيقولوا بانه نصاب ومرتزق ومتملق، وكذلك الناس الوطنيين كيقولوا فيه بانه راه نصاب ومرتزق ومتملق ومبتز. هذه المساله معروفه. اذا هو هذاك السيد راه كذاب، يعني برومي كاتيجوري معروف هذه المساله هذه. كذلك تنجو بغى يستغل هذه المساله، الا انني اللي استغربت ليه انني كنلقى عنده نفس الخطاب هو المحامي المعروف، لا داعي لذكر الاسم ديالو، بانه غانا يعني كتجسس على 25 هاتف ب10 ديال المليار. قال لهم اذا هنايا ضربوا 10 ديال المليار في 10000 هاتف وضربوا الكالكيلاتور. شوفوا نفس الخطاب هو المحامي، اذا نفس السبوره كيقراو منها بجوج. هذه مسائل غادي نطرقوا لها من بعد ان شاء الله. المهم اخوتي دابا غادي نخليكم مع المحامي الفرنسي، المحامي الأسد الفرنسي، اللي غادي تشوفوا كيفاش استطاع أنه يفهم هذيك المذيعة ويفهم كذلك هذاك المتحدث اللي كان معاه بأن المغرب بريء براءة الذئب من دم يوسف من هذا النظام التجسسي ديال بيغازوس. وكذلك أعطاهم أدلة بأن الشركة المنشأ الإسرائيلية صاحبة البرنامج بيغازوس بأنها لم تتعاقد أبدا مع المغرب كدولة، مع عمرها ما تعاقدت مع المغرب، لأن هذاك البرنامج كيتباع يعني بتعاقد، راه ماشي شي حاجه اللي هي كونتربوند، كيتباع بتعاقد. البعض غادي يقول لك واه كاين شي برامج جاسوسيه. اكيد برامج جاسوسيه، لان العلاقات الدوليه معظمها مبني على التجسس. فهاد البرنامج بيغازوس كيتباع بتعاقد، لانه الا بغينا نتكلموا على الجاسوسيه غادي نقولوا ان داكشي كله كيدوز نوار. لا، هذا البرنامج كيتباع بتعاقد. وكذلك ميركل ديال المانيا قالت لهم بان هذا البرنامج خص يستخدموه، يعني الدول اللي غادا تستخدموا احسن في احسن استخدام. اذا هنايا شرعنت استخدام برنامج بيغازوس، بانه كاين بعض الدول اللي ما خصهاش تاخذو وكاين دول اللي خصها تاخذو. اذا هنايا ميركل هذا اعتراف رسمي بان هذاك البرنامج ديال بيغازوس راه كيتخاذ بتعاقد من عند الشركه المنشأ الاسرائيليه. اذا هنايا الشركه المنشأ كتنفي نفيا قاطعا بان المغرب تم التعاقد معه بخصوص هذا البرنامج. هذا ما اكده المحامي اوليفي، راه غادي تشوفوه. وغادي كذلك راه عطى ادله، وغادي تشوفوا هذيك المذيعه في الاخير ديال هذا البرنامج هذا غادي تقول ليه دونك مادام المغرب يعني ما استعملش البرنامج ديال بيغازوس اذا كاين عنده برامج اخرى. اذا هذا ماشي هو بيت القصيد من النقاش اصلا،
ماشي هو ضبيط القصيد، لان كنلاحظوا ان المذيعين ديال هاد القنوات وخصوصا مثلا قناه فرونس 24 اللي هي معروفه بالعداء ديالها للوحده الترابيه ديال المملكه المغربيه، كذلك شفنا المذيعه ديالها انها ملي كتكلم مع المحاور قالت ليه يعني اعطيني ادله على ان المغرب ما متورطش، البينه على من ادعى، البينه على من ادعى. انت واللي معبئينك نتوما اللي كتدعيو ان المغرب استعن ببرنامج التجسس بيغازيس، اذا نتوما اللي خصكم تعطيو الادله. وهذا ان شاء الله ما الحمد لله المؤسسات المغربيه ستقاضي كل شخص كيتبنى ان المغرب يعني قام بشراء هذا البرنامج التجسسي بيغازيس، وانه كيستخدموا من اجل التصنت على الهواتف ديال المواطنين وديال كذلك الكوادر، لا من جنرالات لا من رؤساء، اي واحد كيتبنى هذا الطرح دون دليل فالمؤسسات المغربيه ستقوم بالمقاضاة ديالو لانه ما عندوش الدليل وكيتهم بدون دليل. اذا هنايا هذيك المذيعه جات قالت للسيد اللي كتحاور معاه، قالت لي اعطيني انت دليل على ان المغرب ما كيستخدمش بيغازيس. بالله عليكم واش هذا طرح معقول من صحفيه؟ هنا غادي نلاحظوا بان هاد الصحافه بداو شويه ما كيعرفوش يعني كيدخلوا كيخرجوا في الهضره، لان حتى هذيك السيده هاد الصحفيه اللي كانت مع المحامي هاد الاسد اوليفيري قالت لهم بانه يعني مادام ان المغرب ما كيستخدمش بيغازيس اذا عنده برامج اخرى. ما علاقتك انت بهذا السؤال؟ واش موضوع النقاش هو البرنامج التجسسي بيغازيس؟ اذا غادي تتكلمي فيه المحامي اوليفري باراتيلي اظن افحمها، يعني اعطاها ما يمكن اي شخص قانوني انه يتكلم بادله نفى جمله وتفصيلا ان المغرب يكون كيستعان بالبرنامج التجسسي بيغازيس. وبالتالي غادي نخليكم مع هذا الفيديو راه اكثر من رائع. هنايا غادي نبغيكم يا مواطنين يا مغاربه يا احرار الله يجازيكم بخير، حاولوا انكم تبارطاجيو هذا الفيديو، لان هنا غادي نعطيكم ادله محامي فرنسي كيفاش كانت المداخله ديالو وبرأ المغرب من هذه الاشاعه المغرضه اللي كيتعرض لها. يلا يا اخي يا مواطن يا مغربي يا عظيم بارطاجي. Moindre coût qui permet à des pays qui d'ordinaire n'en auraient pas les moyens d'accéder à l'espionnage moderne. L'État français investit 100 millions d'euros pour lutter contre les cyberattaques dans le pays. Et on se demande, est-ce que le Maroc a écouté Emmanuel Macron? Évidemment que non. Et le Maroc, le Royaume du Maroc m'a chargé d'une réponse judiciaire claire, limpide, directe, efficace, pour contrecarrer ces rumeurs qui sont naturellement totalement infondées. C'est ubuesque d'imaginer que le Royaume du Maroc ait pu placer sur écoute, entendre ou infecter un téléphone comme celui du chef de l'État français. Il faut que je vous livre une information préliminaire. Vous êtes en exclusivité le média qui va la recevoir. Le Maroc nie catégoriquement les allégations malveillantes dont il fait l'objet, et le Maroc est en mesure d'affirmer clairement, afin de couper court à cette rumeur délétère qui se propage sur les médias, que NSO, la société israélienne qui semble-t-il est le fournisseur de ce logiciel dont nous parlons, le logiciel Pegasus, n'a jamais eu de lien contractuels ou commerciaux avec le Maroc. Le Maroc n'a jamais, vous m'entendez bien madame, jamais fait appel à la société NSO et n'a jamais utilisé le logiciel Pegasus. Matérielles de ce qui est avancé. Il n'y a rien justement, il n'y a aucune preuve matérielle. C'est pas tout à fait vrai. Anthony D'abord, il y a 16 médias qui ont travaillé sur le sujet, qui ont dépioté ces fameuses listes de 50 000 noms qui a été fournies probablement par un lanceur d'alerte de NSO. Ensuite, on sait, en ayant fait travailler pas mal de journalistes, ça travaille les journalistes, que la Direction Générale des Études et de la Documentation marocaine, mais aussi la Direction Générale de la Surveillance du Territoire, et surtout celle-là d'ailleurs, et notamment son chef, Abdelatif Hammoudi, ont effectivement travaillé main dans la main avec cette société, la NSO. Et pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que le Maroc en soi n'a pas les moyens d'avoir un service de surveillance interne. Ça coûte très cher, ça demande des hackers, ça demande un service, ça demande des dizaines ou des centaines de personnes. Ça, c'est des choses que seuls les États un peu riches auxquels les États un peu riches peuvent prétendre, comme la France, comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne.
Alors ce que fait le Maroc, comme d'autres pays d'ailleurs, puisqu'on parle du Rwanda, on parle aussi du Mexique, on parle de la Hongrie, on parle de l'Inde, tous ces États sont, ou même des monarchies du Golfe, ces États qui sont plus ou moins alliés avec Israël, eh bien ce que font ces États, c'est qu'ils sous-traitent leur surveillance électronique en fournissant une liste de courses. C'est-à-dire, voilà, on aimerait bien surveiller telle et telle et telle et telle personne. Et puis la société israélienne ensuite se saisit de ces numéros, essaie de voir s'ils sont ou pas infectables, ou s'ils sont ou pas dans leur protocole d'accord. C'est-à-dire qu'ils ont aussi des protocoles à appliquer. Donc il est possible que le président français n'ait pas été surveillé par le Maroc, mais en tout cas la liste, elle, a été fournie à la société NSO. C'est absolument avéré. Je crois que vous faites erreur. Je crois que vous faites erreur et que vous propagez à votre tour une rumeur infondée qui n'est pas basée sur des preuves, qui n'est pas basée sur des éléments tangibles. Et c'est la raison pour laquelle, très officiellement, le Royaume du Maroc, son gouvernement, via son ambassadeur en France, son Excellence Chakib Ben Moussa, m'ont demandé dès aujourd'hui, en réaction, de diligenter 2 procédures judiciaires lourdes, 2 procédures pénales, vous m'entendez bien, 2 procédures pénales, contre ceux qui sont à la source de cette rumeur que vous propagez à votre corps défendant, probablement, parce que vous manquez d'éléments. Vous ne pouvez pas savoir avant que la justice... Je le répète, Amnesty dit avoir les preuves matérielles de ce qui est dénoncé. Je vais vous répéter que Amnesty non seulement ne possède pas les preuves, mais qu'Amnesty, depuis 2019... tente de colporter cette rumeur qui n'avait jamais pris corps jusqu'à maintenant. On est en 2021, ça fait 2 ans qu'Amnesty tente d'alléguer cette rumeur selon laquelle le Maroc aurait utilisé le logiciel Pegasus. Attendez, laissez-moi terminer. Le gouvernement marocain a écrit très officiellement à Amnesty en lui disant « Monsieur, ou organisation que vous êtes, fournissez des preuves irréfutables, donnez-nous des éléments tangibles ». Ça fait 2 ans qu'Amnesty ne répond rien. La justice française est saisie, un compte à rebours judiciaire vient de débuter. Si vous me donnez des éléments... Attendez, 2 minutes. D'abord, nous ne sommes pas dans un tribunal. Non. Nous sommes ici l'un en face de l'autre, donc nous n'avons pas à fournir des preuves. Non. J'ai simplement... J'ai simplement à faire remarquer que le travail qui a fait avancer le schmilblick, qui a fait avancer l'affaire, c'est tout simplement le travail de 16 médias internationaux. Le Washington Post, le New York Times, le Guardian, le Monde, Radio France par la biais de sa cellule d'investigation, RFI, bref, des médias tout à fait respectables qui ont mis des dizaines de journalistes sur le sujet et qui ont enfin pu travailler en espèces, en essayant de décrypter ces numéros, essayant de savoir à qui ils étaient attribués, essayant quelquefois même, pour 27 d'entre eux, c'est le Washington Post qui a porté cette information, pour 27 d'entre eux, je crois, réussi à effectivement prouver qu'ils avaient effectivement été infectés par Pegasus. Ça, c'est la première partie. Ensuite, on sait que sur cette liste de 50 000 noms, 15 000 sont des noms qui viennent du Mexique, enfin qui ont été fournis par le Mexique. On sait que le Mexique travaille depuis 2009 avec Pegasus, avec la société NSO, qui fournit le logiciel Pegasus, et 5 000 à 6 000 qui auraient été fournis par le Maroc. Alors, pour la partie marocaine, effectivement, il y a un certain nombre de médias qui ont travaillé sur ces numéros, dont Le Monde, et c'est comme ça qu'on est parvenu à ce début de liste, c'est-à-dire à identifier les journalistes marocains, les journalistes français, les diplomates, et y compris les diplomates algériens, par exemple, qui ont pu être mis sous écoute par le biais de Pegasus. C'est tout simplement ça. On n'en est pas, encore une fois, à échanger des preuves. On en est, la procédure, vous l'avez annoncée, elle n'est pas engagée. Et de toute façon, elle est engagée depuis cet après-midi. Je ne suis pas justiciable dans cette affaire. Je suis plaignant. Mais je suis plaignant, vous ne l'êtes pas. À quel point ce dont on parle est grave, qu'on comprenne bien. Dans l'hypothèse qui est avancée, pour espionner Emmanuel Macron, les services de renseignement marocains doivent avoir l'accord du roi. C'est pour ça que vous contrecarrez aussi maintenant. Je voudrais reprendre un peu de hauteur sur le sujet et répondre à monsieur. 17 approximations ne font pas une certitude. C'est pas parce que 17 médias qui, certes, ont peut-être travaillé ensemble, mais qui se répètent l'un l'autre, puisque... Non, ça fait pas beaucoup. Il pourrait être 100 que ce serait pareil, c'est le même principe. Ils ont décidé de sortir le même jour pour donner un retentissement international à ces prétentions, l'information. Mais ce n'est qu'une information. Moi, l'information que je vous livre aujourd'hui de manière très officielle par le biais de l'ambassadeur du Maroc en France, c'est que l'État marocain, le Royaume du Maroc, n'a jamais
utilisé le logiciel Pegasus. Alors, je Ni- vous ni rassure, aucun et je vais vous ni aucun démontrer, et autre- prenons excusez-moi. rendez-vous. Aucun Est-ce que État ni ne aucun autre reconnaît logiciel- jamais avoir espionné un autre État. Ah non, mais En attendez, vous 2013, allez voir. Non on mais a eu- s'il vous plaît, messieurs, ni aucun autre logiciel, parce que vous dites le Maroc n'a pas utilisé ce logiciel d'espionnage pour espionner les autres puissances. Est-ce que vous pouvez dire ni aucun autre logiciel? Et madame, est-ce que vous pouvez dire, vous, aujourd'hui, que les services français n'utilisent aucun ordinateur, J'explique pourquoi n'utilisent je vous pose- en matière de j'explique sécurité? pourquoi- Je ne sais j'explique pas, on pourquoi parle je vous aujourd'hui pose cette du question. logiciel Le Maroc Pegasus. dit n'avoir Non, mais attendez. jamais acquis de logiciel informatique pour infiltrer des appareils de communication. Pourtant, le Maroc est le client de l'entreprise Nexa via le projet Popcorn. Ça a été révélé, preuve à l'appui. Il y a des documents confidentiels qui ont été publiés. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que le Royaume du Maroc demande des éléments de preuve à ceux qui sont ses accusateurs, c'est-à-dire Forbidden Stories et Amnesty International France. Bon. Maintenant, au pied du mur, ces 2 ONG vont avoir 10 jours. Vous entendez bien, 10 jours. C'est le délai légal qui leur est ouvert par la loi. Ben oui, et le Maroc a eu quelques heures, lui, pour réagir. Donc, ces 2 ONG vont avoir 10 jours. C'est le délai légal prévu par la vieille loi que vous connaissez bien de 1881, Tout à fait. celle sur la liberté de la presse, qui offre un délai large de 10 jours pour que ces 2 ONG fournissent, dans le cadre de l'offre de preuves, les éléments qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Mais prenons un peu de hauteur. Justement, je aucun prends État, de la hauteur. aucun État ne reconnaît jamais avoir espionné, surtout Oui, pas bien d'autres sûr. chefs d'État. Mais il y a C'est des arrivé preuves qui plusieurs sont fois dans apportées par l'histoire. ailleurs. Ça s'arrange toujours entre chancelleries, ça finit par s'arranger entre chancelleries. Ce qui est nouveau, c'est simplement que des États qu'on n'avait pas l'habitude de voir, C'est ça. comment Moins dire, puissants. espionner Normalement, ce d'autres, sont les grandes puissances. espionner d'autres États, les espionnent maintenant par le biais de la société israélienne. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. On marque une courte pause et dans un instant, nous allons dans le Var où de nouvelles restrictions ont été prises en raison de l'épidémie. À tout de suite.